السلام علیکم ناظرین، 4TV کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMax Builders and Developers، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بیرونی دورہ، ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ پروگرام میں شرکت، 70 سے زائد صنعت کاروں کے ساتھ ملاقات، اہم شعبہ جات میں سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط۔ شہریان 2 گھنٹے برقی کٹوتی کے لیے تیار رہیں، سنکرانتی کے دوران خلل کی صورت میں 24 گھنٹے خدمات، CMD کا بیان۔ تلنگانہ میں سیاسی قتل عام کے لیے کوئی جگہ نہیں، BRS پارٹی کے کارکنوں پر حملوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، KTR کا انتباہ۔ اور سنکرانتی تہوار کے موقع پر پتنگ بازی کے دوران 3 افراد ہلاک، مانجے کی زد میں آ کر ایک فوجی کی موت۔ اور ناظرین، اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 15 جنوری تا 19 جنوری بیرونی دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران ورلڈ اکنامک فورم کی 54ویں سالانہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ IT وزیر سریدھر بابو کے علاوہ سرکاری وفد بھی دورے میں شامل رہے گا۔ سریدھر بابو نے دورے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بھاری سرمایہ کاری کے مقصد سے ڈاووس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم میں تلنگانہ کی طاقت اور اہمیت کا بھرپور خلاصہ کیا جائے گا۔ 3 دن کے دورے میں 70 سے زائد صنعت کاروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ وفد کے ہمراہ ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی بین الاقوامی کمپنیوں کے CEOs سے ملاقات کریں گے اور اہم شعبہ جات میں سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ تلنگانہ تشکیل کے بعد ورلڈ اکنامک فورم میں نمائندگی کرنے والے وفد کی صدارت وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں۔ شہریان حیدرآباد کو اب 2 گھنٹے برقی کٹوتی کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی مشرف علی فاروقی نے اپنے ایک ٹویٹ پیام میں اس کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برقی کے سالانہ مینٹیننس نومبر تا جنوری میں کیے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ اسمبلی انتخابات کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔
सालाना मेंटेनेंस के अलावा गर्मा का मौसम शुरू होने वाला है, जिसमें बरक़ी की तलब बढ़ जाती है और रबी फसल के लिए बरक़ी सरबराही भी की जानी है। इन तमाम बातों को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 2 घंटे बरक़ी कटौती की ज़रूरत है। इस इम्कानी बरक़ी कटौती के अलावा जारिया संक्रांति त्यौहार के दौरान पतंगबाजी के सबब बरक़ी के खलल पर फौरी सरबराही बहाल करने मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। शहरियों से कहा गया है कि वो बरक़ी में खलल की सूरत में इलेक्ट्रिसिटी कॉल सेंटर, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, डायल 100 या शहर के तमाम फ्यूज ऑफिस पर कॉल कर सकते हैं। संक्रांति में पतंगबाजी के दौरान बरक़ी खलल के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। सीएमडी ने बरक़ी के तमाम फ्यूज दफातर के टेलीफोन नंबरात दिए हैं। हैदराबाद सेंटर, हैदराबाद साउथ, सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स, साइबर सिटी, राजेंद्र नगर, सरूर नगर, हबशीगोड़ा, मेडचल के फ्यूज ऑफिस के तहत आने वाले मोहल्लाजात व इलाकों की तफसीलात के साथ मुताल्लिका ओहदेदारों के फ़ोन नंबरात अवाम की सहूलत के लिए जारी किए गए हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में सियासी कत्लेआम के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के सियासी कत्ल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माजी में कभी भी तेलंगाना में इस तरह के सियासी कत्लेआम की शुरुआत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के कारकुनों पर हमले किए गए तो खामोश नहीं बैठेंगे। हर एक कारकुन के साथ पूरी पार्टी खड़ी हुई है। अगर तेलंगाना की सियासत में पुरतशद्दुद व तहजीब को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे तो अवाम खामोश नहीं बैठेंगे। इससे पहले कोल्हापुर में कांग्रेस कायदीन के हाथों कत्ल किए गए बीआरएस पार्टी के कारकुन जो रिटायर्ड फौजी हैं, मल्लेश की मकान पहुंचकर पुरसा दिया और उनके अफराद ख़ानदान को यकीन दिलाया कि पार्टी उनके साथ है। उनको पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक माली इमदाद के तौर पर हवाले किया गया। कांग्रेस हुकूमत में भी मुशीरों के दौर का आगाज हो रहा है। पहली मरतबा तेलंगाना लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरिएट के लिए एक मुशीर का तकर्रुर किया गया। सेक्रेटरी मुकर्रना की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक सूर्या देव प्रसन्ना कुमार को तेलंगाना लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरिएट का मुशीर मुकर्रर किया गया। इसके अलावा मुकर्रना उमूर के लिए हुक्मरां जमात की जानिब से चीफ विप होते हैं। मुकर्रना सेक्रेटेरिएट स्पीकर के तहत काम अंजाम देता है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पीपल्स प्लाजा में मुनक्किदा काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए पतंगबाजी में हिस्सा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि साल की पहली फसल जब काट कर घर लाने के बाद किसानों की जानिब से मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब में मनाए जाने वाले त्यौहार के पीछे एक मकसद है। इस मौके पर पार्टी के आला कायदीन और दीगर मौजूद थे। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने भी संक्रांति त्यौहार के मौके पर पीपल्स प्लाजा पर पतंगबाजी में हिस्सा लिया। वहां पर मुनक्किद होने वाले काइट फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब को उजागर करने वाले त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपने बच्चों को त्यौहार की अहमियत से वाकिफ कराएं और उन्हें रिवायत की अहमियत के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर बच्चों में पतंगें भी तकसीम की। साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से रियासत को मरकजी अवार्ड मिलने पर कम से कम हुकूमत की तरफ से ट्वीट या प्रेस नोट जारी करने के मौक़िफ़ में नहीं है। सिद्दीपेट में अपने कैंप ऑफिस पर स्वच्छ सर्वेक्षा अवार्ड में सिद्दीपेट को क्लीन सिटी अवार्ड मिलने पर मजदूरों को तहनीत पेश की। इस मौके पर हरीश राव ने तमाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और कहा कि सिद्दीपेट को क्लीन सिटी का अवार्ड मिलने के पीछे हर एक की मेहनत है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में रियासत के किसी भी अजला को अवार्ड मिलने पर हुकूमत की तरफ से तहनीत पेश की जाती है। 2023 में 4416 बलदियात में हैदराबाद को 9वां मुकाम हासिल हुआ है। जनूबी हिंद में सिद्दीपेट को पहला मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हमेशा अवाम के साथ खड़ी रहेगी।
तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को बेदखल करने के लिए केसीआर साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में केसीआर के मकबर मौजूद हैं। केसीआर को जमहूरियत पर भरोसा नहीं है, उनको इंसाफ से कोई सरोकार नहीं है। हुकूमत को बेदखल करने और मुश्किलात खड़ी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस को वो बातें मालूम नहीं हो रही हैं जो बातें बीजेपी को मालूम हो रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मशवरा दिया है कि वो बीआरएस और बीजेपी एक होने का राग अलापना बंद करें। बीआरएस को शिकस्त देना है, उस पर तवज्जो दें। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर बीजेपी और बीआरएस एक ही राग अलापते रहेंगे तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ए दियाकर ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों का तेलंगाना की अवाम नामो निशान मिटा देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बी संजय के बयान से एक बार फिर ये वाज़ेह हो गया है कि बीआरएस और बीजेपी में इत्तेहाद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस पार्टी जो गैर अखलाकी सियासत कर रहे हैं, इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देना हमको आता है। ये अवामी हुकूमत है, अवाम ही हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर इस हुकूमत के खिलाफ आंख उठाकर भी देखेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अवाम इसका जवाब देंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बताया कि वजीर आजम गिरिजनों की बहबूद के लिए पीर के दिन एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम आदिवासियों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,17,943 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 75 गिरिजन तबकों पर यह रकम खर्च की जाएगी। राशन कार्ड और मकानात स्कॉलरशिप फराहम की जाएंगी। किशन रेड्डी ने बताया कि 18 रियासतों में वर्चुअल तरीके से वजीर आजम खिताब करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि वो विकाराबाद के चंचू देहात में मुनक्किदा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। वक्फे के बाद दोबारा खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर संक्रांति त्यौहार के मौके पर रात देर गए तक कारोबार करने की पुलिस ने इजाज़त दी है। इस सिलसिले में पतंग फरोख्त करने वाले ताजरीन ने मजलिस के रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली की गुलपोशी की और सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुक़र्ररा ने इस सिलसिले में कमिश्नर सिटी पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए कारोबार करने के औकात में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की थी। पतंग फरोख्त करने के मरकज गुलजार हाउस पर मीर जुल्फ़िकार अली को व्यापारियों ने तहनीत पेश की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर पर बनी पतंगों को बच्चों में मुफ्त तकसीम किया गया। व्यापारियों ने कहा कि पतंग का सीजन सिर्फ चंद दिन का होता है। पुलिस 11 बजे दुकानात को बंद करवा रही थी। सदर मजलिस से जब इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई तो उन्होंने मजलिस के अरकान असम्बली को कमिश्नर से मुलाकात करने की हिदायत दी और इस नुमाइंदगी पर उन्हें रात देर गए तक कारोबार करने की इजाज़त दी गई। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली के करीब तबाहशुदा सीवरेज आउटलेट की मरम्मत की गई। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड से नुमाइंदगी करके इस आउटलेट के काम को मुकम्मल करवाया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली जफर खान, मजलिस इब्तदाई के सदर मोतमदीन व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल में जहां ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग का दफ्तर वाक़ है, इतवार की दोपहर आग लग गई। मुगलपुरा फायर स्टेशन से फायर इंजन ने आकर आग बुझाई। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान आग लगने का ये दूसरा वाक़या है। इससे कबल भी टाउन प्लानिंग के दफ्तर में आग लगी थी और कई अहम रिकॉर्ड और दस्तावेजात जल गए थे। तब बलदिया की जानिब से बचे कुचे दस्तावेजात को बास्केटबॉल कोर्ट में रखा गया था। आग लगने की इत्तला पाकर मजलिस के रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे और उन्होंने बलदिया के ज़िम्मेदारान और अहदेदारों से रब्ता किया। आम तातील के सबब मुताल्लिक़ा अहदेदारों के दस्तियाब न होने पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मजलिस की मुसलसिल नुमाइंदगी के बाद इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पुलिस का कैंप हटा दिया गया,
لیکن بلدیہ کے دفاتر آج بھی یہاں قائم ہیں، جس کی وجہ سے کھیل کود کی سرگرمیوں کے لیے بنائے گئے اس اسپورٹس کمپلیکس میں کھلاڑیوں کے لیے سہولتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کمشنر بلدیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس اسپورٹس کمپلیکس سے اپنے دفاتر کو فوری ہٹا لیں اور کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ اس موقع پر مغلپورہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ وہ دوسرے موجود تھے۔ تہواروں کے موقع پر حادثات سے بچنے مختلف تدابیر اختیار کی جاتی رہی ہیں۔ سنکرانتی کے موقع پر چینی مانجھے پرندوں مویشیوں کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی ہلاکت خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ حالانکہ چینی مانجھے کی فروخت کا استعمال منع ہے اور قابل جرم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا بے دریغ استعمال ہونے اور پتنگ بازی کے دوران دیگر واقعات کے سبب شہر میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تازہ واقعے میں ہفتے کو لنگر ہاؤس فلائی اوور سے بائک پر گزرنے والے ایک نوجوان فوجی کی چینی مانجھے کی زد میں آنے سے ہلاکت واقع ہو گئی۔ کشن باغ میں پتنگ بازی کے دوران برقی شاک سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا اور اتوار کو قطب اللہ پور میں پولیس کے ایک عہدیدار کا نوجوان لڑکا پتنگ بازی کے دوران عمارت سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ کئی مقامات پر چھتوں پر جہاں کوئی حصار نہیں، مرد و خواتین حتیٰ کہ کم سن بچوں کو پتنگ بازی میں مصروف دیکھا جا رہا ہے۔ عمارتوں سے گرنے اور چینی مانجھے کے سبب چند ایک افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن کا مقامی دواخانوں میں علاج کیا گیا۔ چینی مانجھے کے سبب کئی پرندوں کی جانیں تلف ہو گئیں۔ چائنیز مانجھے کی وجہ سے ایک ہندوستانی فوجی کی جان چلی گئی۔ تفصیلات کے مطابق 13 جنوری کی شب متوفی کوٹیشور ریڈی کے اہلیہ پرتیشا شاہ نے لنگر ہاؤس پولیس میں اس کی شکایت کی تھی۔ 28 سالہ کے کوٹیشور ریڈی 13 جنوری کی صبح وردی میں موٹر سائیکل پر گھر سے نکلے تھے جب وہ لنگر ہاؤس فلائی اوور پر موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ چائنیز مانجھے کی زد میں آ کر ان کا گلا کٹ گیا اور وہ موٹر سائیکل سے گر گئے، جس کی وجہ سے ان کے گلے سے خون بہہ رہا تھا۔ شنکر گوڑ نامی ایک راہگیر نے انہیں آٹو رکشہ میں بے ہوشی کی حالت میں ملٹری ہاسپٹل پہنچایا، جہاں علاج کے دوران وہ فوت ہو گئے۔ اس سلسلے میں متوفی کی اہلیہ نے اس واقعے کے پس پردہ ملوث نامعلوم افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں اس بات کا علم ہے کہ چائنیز مانجھا فروخت کرنے پر امتناع عائد ہے، جس کی وجہ سے جانوروں اور انسانوں کی اموات واقع ہو سکتی ہیں۔ قطب اللہ پور علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پتنگ بازی کے دوران عمارت سے گر کر 20 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہلاک ہونے والا نوجوان الوال پولیس اسٹیشن کے ASI راج شیکھر کا فرزند تھا، جو پتنگ اڑانے کے دوران حادثاتی طور پر عمارت سے گر گیا اور برسر موقع اس کی موت واقع ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پیٹ بشیر آباد پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बैरूनी दौरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना प्रोग्राम में शिरकत, 70 से ज़ायद सनतकारों के साथ मुलाकात, अहम शोबेजात में सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत। शहरियान 2 घंटे बरक़ी कटौती के लिए तैयार रहें। संक्रांति के दौरान खलल की सूरत में 24 घंटे खिदमात, CMD का बयान। तेलंगाना में सियासी कत्लेआम के लिए कोई जगह नहीं। BRS पार्टी के कारकुनों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, KTR का इंतबाह। और संक्रांति त्यौहार के मौके पर पतंगबाजी के दौरान 3 अफराद हलाक, मांझे की जद में आकर एक फौजी की मौत। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।